Hello guys, yan. May dumating tayong package galing China. Stocks natin sa Chrome Collection. Yan, popost na lang natin to. Pag tapos na natin unbox. Buksan na natin. Yan guys, buksan na natin. Agad. Wow! Swabe! Pikachu, yun. Kasama siyang frame, tapos ang alam ko may card pa to sa loob eh. Ayun, ang libreng 4 na booster pack. Simplified Chinese siya. Yan lang. Yan, may 4 siyang Pikachu. Yan. May frame or ano. Solid yun, no? Yan guys, na-unbox na natin yung Pikachu Union natin, Simplified Chinese language. Ganda siya. Suabe. Pwede nyo din yan frame. May libre yan, no? Yan. Dito nyo lang mabibili sa Chrome Collection.